Di ata unayan nang alasan kay dinuma ko sa angay-angay ko. Dun hulawig, dun kay miktima, natungkay kay gayon. Bueno, na luagan na rin dapit mga laagan. Dirigid sa padulong na sa sentro sa Maliwanag. Ito ang gidronan. Luag na ilang dalan, kulang na lang ni balasan iskripan dayon. Doon na pa'y sobra sa pundo. Possible pa nga magian pa ni og compactor aron malig-on ang gravel og makumpak siya aron. Lagtad pa og pila ka bulan. Labi na kon magsigig ulan rin dapita kay ang dalan is slopey man. Dun hulawig, dun kay miktima, natungkay kay gayud na baya-baya. Pagkapukaw no kusulong mapaliman, mga tagbis hatag lilimbay, lagong hu inlimbay, Atong gibaklay ni nabun padulong og sitio Maliwanag. Katong subayon tong wala pa maigo sa ilahang implementation sa road rehabilitation. Katong ipakita ang kasamtangang dalan. Makabidyo ko. Na malinaw unsa pa. Ma-appeals documentation nga murag sapa nga nahugsan ba? Bitun pagkapukaw no kumasulong mapaliman, lagong hulimbay mga tagbis. Sa lagong hulimbay dan na tungkay kaayat, tungkay numababayaan. Nga diri dapit sa may dalan nga padulong sa Maliwanag. Diri nga portion naanay mga sagingan o sumala pa sa ato ang pagpaginhabi sa mga guide nga okay na daw ni siya paluagan. Guwikan kay gawas ni nga paluagan kung masibo ang funding mahata ni og graveling and compaction mo ni tinguha sa engineering kaumpod ni sa plano pod sa amahan sa lungsod sa Lantapan, Mayor Ricky James Balansag. Gawas nga palapdan, total rehabilitation ni apil na ang graveling o compaction. Aron nga sa ingon ma-establish ang kanal no. Aron nga dali maanod tong ato ang implementation sa mga balas. Kay naa naman siya ma-establish nga kanal. Kadagway tag-ahaon sa intang haga. Padung ni sa may sitio Maliwanag nga tunusayran nga gipunduhan kini sa pangagamahan ng lokal sa lungsod sa Lantapan o may balor sa 1 ka milyon ka pesos aron nga hinayon kining mapaluag kay saniagi gamay kay nga dalan unya medyo pagyud batoon ang kining dalana. Hinungdan nga ato ang nakita ning mga nakapark karon nga mga motor dinhi nila nabilin gumikan kay mugbo pud ang ilang motor unya kung didto sa ibabaw nga bahin napay kamulo didto nga gatrabaho nga nagpaluag gikan sa engineering department sa lungsod sa Lantapan. Dagko pud ang bato unya kining ilang mga motor kay mugbo musangit gid sila. So hinungdan nga gibilin lang nila diri. So, sa pagkakaron mo ni ang kahimtang og gilapdon sa moong dalan. So more or less mga 10 meters ni kay aron mapagawas ang more or less pod 6 meter wider nga dalan para nga kung adunay mga sakyanan ang mga maigo sab nga kini ang counter sa dalan. Muna nga gipaluagan sumupod ni tinguha sa lungsod sa Lantapan nga matag road rehabilitation na aning road widening nga mutakdo sa 10 to 12 meters aron nga kung adunay mga proyekto gikan sa national agency like a farm to market road o access road nga upgrading to road concreting dali na nga maimplementar
ngadto sa matak doon ya nga mga lugar. So muna hinungdan nga ning kasamtangan gi-implementar sa pagamahan ng lokal sa lungsod sa Lantapan pinagi subs ni Mayor Ricky James Balansag ug ang engineering department nga gipanguluhan ni Engineer Giselle Pactoran. Masulong mapaliman, lagong hulimbay, mga tagbis. Sa lagong hulimbay, dan natong So mo lamang na at update lang nato sa atuang road rehabilitation nga implementation sa pagamahan ng lokal sa lungsod sa Lantapan nga gigahinan og 1 ka milyon aron nga mapalapad kining maong dalan. sukalamag natong kay kayat. La 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 la, mabayaan no sa lagitlidan. Shout out day ni Mox Duwakdas day no sa Barangay Basak ang kinakusgan sab nga manpower ni Mr. Dexter Galarita adtong milabaying adlaw sa napahigayon nga Basak Foothills Quest Season 2 alang sa mga paugnat kusog adtong mga mahiligon sa dagan.